नमस्कार चले एलाम आरो एकटी नतून रेसिपि निये। आजकेर रेसिपि हलो खूबई लोभनीय एकटी रेसिपि किन्तु खूब सहजेई आमी करे देखाबो। आजकेर रेसिपिटी आपनारा देखे बुझतेई पाच्छेन पास्ता रेसिपि। अल्प उपकरणे अल्प समये आमी पास्ताटा करब, जार जोन्नो आमी एखाने निये नियेछि 300 ग्राम पास्ता। एई रकम भावे जलटाके भालोभावे फुटिये तबे पास्तागुलो दिले पास्तागुलो खूब भालो हय। पास्ताटा आमी एखाने 10 मिनट मतन फुटिये नेब। पास्ताटा फोटानो हये गेले 10 मिनट देखबो पास्ताटा अनेकटाई रान्ना हये गेछे, माने नरम हये गेछे। तारपरे हाथ दिये देखबो जे पास्ताटा पुरोपुरि नरम हये गेछे किना। जखन देखबो एरकम राबारि टाइपेर हये गेछे तखन बुझबो पास्ताटा रेडी हये गेछे। तारपरे एकटा छाकनिर साहाज्ये खूब भालो करे पास्तार जल झरिये आमी अन्य पात्रे रेखे देब। पास्ताटा अन्य पात्रे राखार परे आमरा ठंडा हওয়ার জন্য कखनोई ठंडा जल व्यवहार करब ना। কিছুক্ষণ रेखे देওয়ার पर देखबो एटा एमनितेई ठंडा हये जाबे। तार आगे एर मध्य दिए देब 2 चामच तेल। तेल दिले पास्ता एकटा आर एकटार संगे लेगे जाबे ना, ताहले रान्ना करते भालो हबे एबं खेतेও भालो लागबे। तेल देওয়ার पर এই রকম একটা খুন্তির সাহায্যে আমি পাস্তার গায়ে তেলগুলোকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে লাগিয়ে নিলাম। অন্যদিকে আমি এর জন্য খুব সামান্য কিছু সবজি কেটে নিয়েছি, যেমন আদা, পেঁয়াজগুলোকে আমি একটু বড় করে কেটেছি আর নিয়েছি একটা গোটা রসুন টুকরো করে। আপনারা চাইলে পাস্তার মধ্যে গাজর, ক্যাপসিকাম বিভিন্ন ধরনের পছন্দ মতন সবজি মেশাতে পারেন, তবে আজ আমি এখানে শুধুমাত্র এই সবজিগুলোই মেশাচ্ছি। তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর রসুন কুচি দিয়ে বাদামিভাবে ভেজে নেব। তারপরে আমি পেঁয়াজগুলোকে একটু বড় করে কেটে এর মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছি। সামান্য একটু দিয়ে দিলাম চিনি, তাতে রঙটাও যেমন ভালো আসে খেতেও ভালো লাগে। खूब सुंदर भावे एगुलो भाजा हये गेले एर मध्य मिशिए देब आमी आदा और काँचा लंका। तबे आमी हालका बादामी करे एगुलो भाजबो, खूब कड़ा करे एगुलोके भाजबो ना, जाते एर मध्य क्रांची भावगुलो थाके। 5 मिनट मतन एगुलोके नाड़ाचाड़ा करे निये मीडियम फ्लेमे एर मध्य आमी मिशिए देब आगे थेके सेদ্ধ करा पास्ता देওয়ার परे आमी खूब भालो करे एगुलोके पास्तार संगे मिशिए नेब। एकदम मीडियम फ्लेमे आमी पास्ताटाके 5-7 मिनट मतन रान्ना करे नेब। तार मध्य आमी मिशिए दिएछि परिमाण मतन लवण। तारपरे आमी खूब भालो करे पास्तागुलोके नाड़ाचाड़ा करे नेब। 5 থেকে 7 মিনিট মতন পাস্তাগুলো খুব ভালো করে মিডিয়াম আঁচে নাড়াচাড়া করলে দেখব এগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে। তারপরে এর মধ্যে আমি মিশিয়ে দিয়েছি 4 চামচ এরকম টমেটো সস দিয়ে আবারও আমি পাস্তাটার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব পাস্তা মশলা। আমি এখানে 2 চামচ পাস্তা মশলা ব্যবহার করেছি 300 গ্রাম পাস্তার জন্য। खूब भालो करे एटार संगे मिशिए निচ্ছি। ব্যাস তাহলেই রেডি হয়ে যাবে আমাদের আজকে সহজে তৈরি এরকম পাস্তা। এটা খেতে অসাধারণ লাগে। গরম গরম পরিবেশন করতে হবে পাস্তাটিকে। আমার রেসিপিগুলো ভালো লাগলে আপনারা আমার পেজটিকে ফলো করে দেবেন ফেসবুক থেকে দেখলে, আর ইউটিউব থেকে দেখলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য।